जय सीताराम. दशकं 9. ब्रह्मणः तपः भुवननिर्मितः च. स्थितः स कमलोद्भवः तव हि नाभिपङ्केरुहे. कुतः स्विदिदुमम्बुदौ उदितमित्यनालोकयन्. तदीक्षणकुतूहलात् प्रतिदिशं विवृत्ताननः. चतुर्वदनतामगात् विकसदष्टदृष्ट्यम्बुजां. महानविविघूर्णितं कमलं एव तत्केवलं. विलोक्य तदुपाश्रयं तव तनुं तु नालोकयन्. क एष कमलोदरे महति निस्सहायो ह्यहं. कुतः स्विविदमम्बुजं समजनीति चिन्तामगात्. अमुष्य हि सरोरुहः किमपि कारणं सम्भवेत् इति स्म कृतनिश्चयः. स खलु नालरन्ध्राध्वना स्वयोगबलविद्यया समवरूढवान् प्रौढधीः. त्वदीयमतिमोहनं न तु कलेबरं दृष्टवान्. ततः सकलनालिका विवरमार्गगोमार्गयन्. प्रयस्य शतवत्सरं किमपि नैव सन्दृष्टवान्. निवृत्य कमलोदरे सुखनिषण्ण एकाग्रदीः. समाधिबलम् आददे भवदनुग्रहैकाग्रही. शतेन परिवत्सरैः दृढसमाधिबन्धोल्लसत्. प्रबोधविशदीकृतः स खलु पद्मिनी सम्भवः. अदृष्टचरम् अद्भुतं तव हि रूपमन्तदृशा. व्यचिष्टपरितुष्टदीः भुजगभोगभागाश्रयम्. किरीटमकुटोल्लसत् कटकहारकेयूरयुङ्ग. मणिस्फुरितमेखलं सुपरिवीतपीताम्बरम्. कलायकुसुमप्रभं गळतलोल्लसत्कौस्तुभं. वपुस्तदयि भावये कमलजन्मने दर्शितम्. श्रुतिप्रकरदर्शित प्रचुरवैभव श्रीपते. हरे जय जय प्रभो पदमुपैषि दिष्ट्यादृशोः. कुरुष्वदीयमाशु मे भुवननिर्मितौ कर्मठाम्. इति द्रुहिणवर्णित स्वगुणबंहि मां पाहि मां. लभस्व भुवनत्रयी रचनदक्षताम् अक्षतां. गृहाणमदनुग्रहं कुरु तपश्च भूयो विधे. भवत्वखिलसाधनी मयि च भक्तिरत्युत्कटेति. उदीर्य गिरिमाददाः मुदितचेतसं वेधसम्. शतं कृततपास्ततः स खलु दिव्यसंवत्सरान्. अवाप्य च तपोबलं मतिबलं च पूर्वाधिकम्. उदीक्ष्य किल कम्पितं पयसि पङ्कजं वायुना. भवद्बलविजृम्भितः पवनपाथसी पीतवान्. तवैव कृपया पुनः सरसिजेन तेनैव सह. प्रकल्प्य भुवनत्रयीं प्रवृवृत्ते प्रजानिर्मितौ. तथाविध कृपाभरो गुरुमरुत्पुराधीश्वर. त्वमाशु परिपाहि मां गुरुदयोक्षितैः ईक्षितैः. सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं. गोविन्द गोविन्द नारायण अखिलगुरोर्भगवन् नमस्ते. जय सीताराम.